بيان الوغ الدرس ديال اليوم كيخص السنة الثالثة إعدادي، وهو الدرس ديال ديالوغ، يعني كومون ايدونتيفيي ان ديالوغ دون ان ريسي، واللي هو يعني شي حوايج اللي هما ساهلين بزاف، يعني الانسان خص يكون عارفهم نورمالمون، خص يكون عارفهم، يعرف كيفاش ايدونتيفي ان ديالوغ، يعرف شنو هما لي مارك فورميل دان ديالوغ، يعرف شنو هما، يعرف يديجاجي لي بيرسوناج، يعرف يجبد لي زانديكاتور ولا les verbes introducteurs ainsi de suite. Ce que nous allons voir aujourd'hui في هاد لا فيديو هادي. ناخدو التكست صفحة 160. داكوغ، غنبقاو نقراو التكست و ابخي انا نخلي لكم الترجمة ديال التكست. تفهمنا؟ Alors, à peine fut-il permis à Monsieur Desgrassins d'apercevoir la figure d'un jeune homme accompagné du facteur des messageries qui portait deux malles énormes et traînait des sacs de nuit. Grandet se retourna brusquement vers sa femme et lui dit: Madame Grandet, allez à votre loto. Laissez-moi m'entendre avec monsieur. Puis il tira vivement la porte de la salle où les joueurs agités reprirent leur place, mais sans continuer le jeu. Bien. La deuxième partie. Est-ce que quelqu'un de Saumur? Monsieur Desgrassins lui dit sa femme: non, c'est un voyageur et ne peut venir que de Paris. En effet, dit le notaire en tirant sa vieille montre épaisse en deux doigts et qui rassemblait à un vaisseau hollandais, et les 9 heures. Parbleu, la diligence du grand bureau n'est jamais en retard. Est-ce monsieur est-il jeune? Demanda l'abbé Cruchot. Oui, répondait monsieur Desgrassins, et la porte des paquets qui doivent peser au moins 300 kilos. Nanon ne revient pas, dit Auginet. Ce ne peut être qu'un de vos parents, dit le président. Honoré de Balzac, Auginet, Grandet. Alors, عندكم هاد لو تكست هذا. Alors غادي نعطيكم après الترجمة ديال هاد لو تكست هذا. Et après on va répondre aux questions يعني proposées عندكم في la page 160 و 161. الصفحة 160 والصفحة 161. بيان الوغ السؤال الاول اللي عندكم في التكست هو نورمالمون كنطرحوه دائما. دابور خصنا نشرحوا بعض الكلمات الصعبه في النص. دونك on doit expliquer quelques mots difficiles dans le texte. Alors vous avez la figure, c'est le visage, d'accord, c'est le visage. Vous avez les malles, c'est-à-dire les bagages, les sacs, ainsi de suite. Vous avez le vaisseau. Le vaisseau, c'est le navire, c'est une embarcation, une barque, ainsi de suite. Parbleu, c'est une exclamation qu'on utilise pour exprimer l'évidence. Voilà tout ce qui est évident. Les حاجة اللي كتكون واضحة كنقولوا parbleu. يعني شي حاجة اللي باينة واضحة. Bien, alors la deuxième question اللي عندكم تما يعني on doit dégager les personnages du texte. خصنا نخرجوا les personnages du texte. Alors les personnages عندكم Monsieur Desgrassins, un jeune homme, facteur des messageries, Grandet, Madame Grandet, l'abbé Cruchot, Nanon et le président. D'accord, ça ce sont les personnages de cette histoire. Très bien. Ensuite, عندكم le lieu et le temps. ملي كنقولوا le lieu de l'histoire ولا le temps de l'histoire, le lieu هو مكان وقوع الأحداث و le temps c'est زمن وقوع الأحداث. فهمنا؟ دونك عندكم la salle de jeu. بالنسبة le temps, je pense عندكم le soir. D'accord? Très bien, مزيان. دوزو les questions suivantes. الوغ عندكم ان بتي تكست هنا، داك لو تكست هذاك، داك لو تكست الا لاحظتوا هاد لو تكست مكون بزاف لي بارتي. الا لاحظتوا كاين دابور كاين لو ديالوغ. الا لاحظتوا داك لو ديالوغ، باش كنعرفوا لو ديالوغ؟ لو ديالوغ كنعرفوه بلي مارك دو ديالوغ. شنو هما هاد لي مارك؟ عندنا لي تيغي، كيكون في الاول ديال ستار دي تيغي. تري بيان. كيكون عندنا لي فيرب انتروديكتور، و كيكون عندنا بيان سور لي بيرسوناج و لي ريبليك انسي دو سويت. دابا نطلب منكم انكم تسطروا على لي ريبليك. الا لاحظتوا الفوق عندكم واحد الخط، النص كتلقاو واحد
لي فراز اللي هما مسطر عليهم. الوغ هادو كيتسموا لي ريبليك دي بيرسوناج، يعني اللي ملي كنقولوا لي ريبليك دي بيرسوناج هما لي بارول دي بيرسوناج، يعني الهضره ديال لي بيرسوناج الشخصيات. مزيان، غتلقاو واحد المربع احمر عندكم تما، هادوك لي فيرب هادونا هادو كيتسموا لي فيرب introducteurs qui introduisent les paroles des personnages. عندكم le verbe dire, عندكم le verbe dire deuxième fois, عندكم le verbe répondre, عندكم le verbe demander et dit. هادو كتسموا les verbes introducteurs. هاد les verbes introducteurs كيكونوا مصرفين في le passé simple وكيجيو bien sûr après la réplique. كما لاحظتوا كاين مثلا نعطيكم exemple: il ne peut venir que de Paris, en effet dit le notaire. عندكم dit le verbe introducteur plus le personnage qui parle dans la réplique. فهمنا؟ دونك باش تعرفوا شكون هو الشخص اللي كيهضر في لو تكست في لا ريبليك، غتمشيو ابري لو فيرب يعني introducteur، غتلقاو داك لو بيرسوناج، لو نون دو بيرسوناج. داك لي بارتي اللي مسطر عليهم بالخضر هذاك لو ريسي، لا ناراسيون. الوغ كتعرفوا بان لو تكست كيكون فيه لا ناراسيون وكيكون حتى لو ديالوج وكيكون فيه لا ديسكريبسيون الى اخره. دونك هادشي ديجا قريتوه في السابعه وديجا قريتوه، عرفتوا شنو هو لو ريسي، عرفتوا شنو هي مثلا لا ديسكريبسيون، شنو هما لي طون ايتيليزي في لا ديسكريبسيون، لي طون ايتيليزي في لو ريسي، انسي دو سويت. تري بيان، داكور، مزيان. ناخدو لا كيسيون سويفونت. عندكم لا كيسيون سويفونت: لو بيرسوناج كي سورا لوبجي دي ريبليك. دونك ملي كنقولوا لو ديالوج c'est-à-dire il y a un thème d'échange, il y a l'objet d'échange, il y a un sujet، كاين واحد يهضروا على واحد لو تيم. الوغ شنو الشخصيه اللي كيهضروا عليها في التكست في لو ديالوج؟ c'est-à-dire le jeune homme c'est le voyageur. Très bien. Les informations contenues dans ces répliques à propos des personnages. Alors ملي كيكون un dialogue entre les personnages, bien sûr on propose, on donne des informations sur le personnage. Alors ملي كنقولوا son âge عندكم elle est jeune, donc il est encore jeune. Son origine, elle est il vient de Paris. C'est un Parisien. Ensuite, comme les objets qu'il apporte, c'est deux malles ou les sacs de nuit. داك الحوايج اللي جايبين معاه هما عنده واحد دو فاليز ainsi de suite. La relation familiale qui l'unit avec un autre personnage, donc c'est le père de, je pense c'est le père de Monsieur Grassin. تفهمنا العلاقة اللي كتربطو بمسيو بغراسان. Ensuite عندكم la phrase qui accompagne les paroles du notaire. إلا لاحظتوا بأن النوتير اللي عنده لا بارول الأولى وأبخي كيجي موراها لو فيرب دي، داكوغ، وأبخي عاد كيجي لو بيرسوناج لو نوتير. واشنو كيجي عندكم واحد لا فراس تما راها لاحظتوها: en tirant sa vieille montre et pèse en deux doigts qui rassemblait à un vaisseau hollandais et les 9 heures. Donc هاد لا فراز هادي غنشوفو شمن انفورماسيون اللي فيها. لاحظتوا l'information contenue dans cette phrase: c'est le notaire possède, voilà, le notaire possède une montre. Donc déjà عندنا le notaire ولا العدول عنده واحد الساعة. Donc voilà, il consulte sa montre ainsi de suite. Bien, ناخدو maintenant d'abord le rôle du dialogue dans un récit. قلنا كيكون عندنا le récit, la narration, et à un certain moment كنلقاو un dialogue. Donc l'insertion d'un dialogue dans un récit. Donc déjà تسقريتو في السابعة. تفهمنا؟ Donc عندنا le récit، عندكم le dialogue. Donc باش معروف le dialogue donc كي معروف لي تيري. D'accord? Les tirés. وعندكم bien sûr les verbes introducteurs. بحال عندكم في نص عندكم répondre, dire, demander, répliquer, questionner, interroger. Voilà, qui introduisent les paroles des personnages. وعندكم les informations. ملي كنقلبوا في الديالوج كنلقاو des informations sur le personnage. مثلا كنلقاو مثلا على l'âge du personnage, يعني les actions qu'il a fait, يعني l'état du personnage, la description vestimentaire, la description morale, ainsi de suite. دابا هنايا لتحت عندكم شنو هو الدور ديال لو ديالوج في دون ريسي. الوغ ملي كنقولوا الديالوج هو كيعطينا دي انفورماسيون سور لي بيرسوناج، تفهمنا، كيعطينا معلومات على الشخصيات. و en plus de ça il permet de faire avancer les actions. avancer كيسرع الأحداث، تفهمنا، كيسرع الأحداث. très bien. ناخدو دابا je m'entraîne. عندكم sous forme de questions. عندكم la première question c'est: qui a des personnages a pu voir le jeune homme? Donc c'est Monsieur Desgrassins. Quels sont les deux mots qui montrent que Monsieur Desgrassins est tendu? Donc c'est surpris. عندكم vivement, brusquement. مزيان. عندكم devenir le jeune homme de Sommer ou de Paris. عندكم le choix. Donc le jeune homme vient de Paris. Donc هاد l'information جبدناها من le dialogue.
Ensuite عندكم la phrase qui le montre وهنا كنقولوا la justification elle ne peut venir que de Paris تفهمنا دونك هاد الدرس هذا شنو تعلمتوا فيه غادي خصكم تعرفوا بان لو ديالوج خصكم تعرفوا لي سين فورميل دو ديالوج يعني كاين لي تيري كاين لي فيرب انتروديكتور وكاين يعني des informations sur le personnage وحاجة أخرى اللي هي مهمة هو أن le dialogue عنده deux fonctions dans un récit donc faire avancer le récit les actions ou donner des informations sur les personnages